सुप्रभात दर्शक बंधु आज हेउछि अगस्त मास 21 तारिख गुरुवार। आसंत आजिर देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करि दियंतु एवं आपण केउ जिल्लारो हमर एही वीडियो को देखुचंती कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। तेबे आसंतु आजिर संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, स्कूल पिलांको मिलिबो चाउल सह टंका। चलित वर्ष राज्य में ग्रीष्म प्रवाह कारण मे 5 परिवर्ते 23 एप्रिल रु स्कूल बंद रखा जाइथिला। एही समय मध्य 11 दिन मध्याह्न भोजन दिया जाय नथिला। से नहीं एबे राज्यर समस्त शिशु बाटिका ठारू दशम श्रेणी पर्यंत छात्र छात्री को 11 दिन चाउल सह रंधा बाबद को टंका प्रदान करा। एने मध्याह्न भोजन राज्य क्षेत्रीय अधिकारी सबु जिलापाल को पत्र लिखिछंती। विद्यालय परिचालना कमिटी सदस्यों उपस्थिति रे प्रधान शिक्षक चाउल बंटन करिवे। सेहीपरि रंधन द्रव्य बाबद अर्थ को छात्र छात्री बा सेमानकर अभिभावकों बैंक अकाउंट रे डीबीटी मोड रे प्रदान करा। शिशु बाटिकार पंचम श्रेणी जाए दैनिक 11 टंका 15 पैसा सह 100 ग्राम चाउल और षष्ठ रु दशम जाए प्रति पिला दैनिक 14 टंका 74 पैसा सह एवं 150 ग्राम लेखाएं चाउल मिलिबो। परवर्ती खबर, राशन कार्ड तालिकारु एमानंकर कटिबो ना। केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों तालिकार एक व्यापक कार्डसेट आरंभ करिसेंती। खाद्य एवं साधारण बंटन विभाग प्रथम थर पई राशन कार्ड धारकों एक तालिका प्रस्तुत करिछि जो माने मागणा शस्य भली सुविधा पई योग्य होई नथांती। एही तालिकारे प्राय 1.17 कोटी लोक अछंती। एमाने 4 चकिया जान किंबा आयकर दाता किंबा कंपनी रे निर्देशक। केंद्र राज्य गुडी को सेप्टेम्बर 30 सुधा एही अयोग्य कार्ड धारकों को हटाइबा पई आवश्यक जांच करबा को निर्देश देछि। खाद्य एवं साधारण बंटन विभाग विभिन्न सरकारी तथ्य आधार सहित राशन कार्ड धारकों विवरणी मेल करी एही तालिका प्रस्तुत करिछि। एथिरे आयकर विभाग, कॉर्पोरेट व्यापार मंत्रणालय एवं सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रणालय भली विभागर तथ्य अंतर्भुक्त। एही क्रॉस वेरिफिकेशन नु जना पड़िछि जे 94.71 लाख राशन कार्ड धारक, आयकर दाता 17.51 लाख, 4 चकिया जान एवं 5.31 लाख लोक कंपनी रे निर्देशक। परवर्ती खबर, ट्रेन रे ट्रंक बस्तारे जिनिस नहीं जाउथिबा यात्री गणिबे अधिक टंका। एनिकी ट्रेन रे विमान भली लागिबो लगेज लिमिट। भारतीय रेलबाई प्रतिदिन सारा देश में लक्ष लक्ष यात्री को गोटे स्थान अन्य स्थान को परिवहन करे। यात्री यात्रा को सुविधाजनक करने पाई रेलबाई निरंतर नूतन पदक्षेप नेउछि। एबे रेलबाई एक नियम लागू करने को प्रस्तुत हेउछि जहा जगु ट्रेन यात्रा मध्य विमान परी लगेज सीमा अधीन रे रहिबो। अर्थात निर्धारित सीमा ठारू अधिक लगेज वहन करने पाई यात्री मानक अतिरिक्त शुल्क देबाको पड़ी पारे। जेपरि विमान बंदर रे लगेज नियम प्रযোज्य। एही व्यवस्था एबे ट्रेन रे मध्य प्रযোज्य हेबो। तथापि रेलबाई पूर्वरु लगेज नियम तैयारी करथिला किंतु सेगुडी को संपूर्ण कार्यकारी करा जाय नथिला। वर्तमान लगेज रो ओजन जांच करबा पई स्टेशन गुडी करे कोनोसी मेसिन नाही किंतु वर्तमान एही नियम अनुसार मेसिन लगा जिवो। भारतीय रेलबाई विभिन्न कोच पाई लगेज सीमा स्थिर करिछि। जदि आपण एसी प्रथम श्रेणी रे यात्रा करूछंती तेबे आपण कोनोसी अतिरिक्त शुल्क बिना 70 किलोग्राम पर्यंत लगेज वहन करि परिबे। एसी द्वितीय श्रेणी रे एही सीमा 50 किलोग्राम, तृतीय एसी एवं स्लीपर श्रेणी रे यात्रा करुथिबा यात्री माने 40 किलोग्राम पर्यंत लगेज वहन करि परिबे। साधारण श्रेणी पाई एही सीमा 35 किलोग्राम स्थिर करा जायछि। जदि जने यात्री निर्धारित सीमा ठारू अधिक लगेज वहन करती तेबे एथिपाई अतिरिक्त चार्ज देवाको पड़ी पाए। एही नियमर उद्देश्य हेउछि ट्रेन रो अत्यधिक बोझ को रोकिबा एवं समस्तक पाई स्थानर उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित करिबा। भारतीय रेलबाई वर्तमान लखनऊ एवं प्रयागराज डिविजन किछि मनोनीत स्टेशन गुड़िकरे नूतन लगेज नियम लागू करबाको निष्पत्ति नेछि। प्रयागराज छेउकी, सुबेदारगंज, मिर्जापुर, बनारस, कानपुर, गोविंदपुरी, अलीगढ़, टुंडला, इटावा एवं लखनऊ चारबाग भली प्रमुख स्टेशन गुडी को एथिरे अंतर्भुक्त करा जायछि। परवर्ती खबर, ओडिशा रे हेबो 4टी क्रूज सर्किट। केंद्र सरकार नेले निष्पत्ति। ओडिशा रे जहाज आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित कराजिबो। 4टी क्रूज सर्किट करबाको केंद्र सरकार योजना करिसेंती। भीतरकनिका, जोब्रा, ललितगिरी, उदयगिरी रे एही क्रूज सर्किट हेबो। बालेश्वर हिडेन बीच रे हेबो एही क्रूज सर्किट। एने राज्यसभा रे मंत्री सर्बानंद सोनवाल सूचना दैछंती।
परवर्ती खबर प्रति पंचायत नियुक्त हेबे पारालिगाल भलंटियर आईन मंत्री देले सूचना। महिला एवं शिशु सुरक्षा नहीं सरकार बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। प्रति पंचायत नियुक्त हेबे पारालिगाल भलंटियर आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देछंती। आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसेंती जे महिला विरोधी अपराध हेले पीड़ितांको सहाय्य करिबो एही पारालिगाल भलंटियर। परवर्ती खबर आगत हेला ऑनलाइन गेमिंग बिल टंका खेल को निषिद्ध करने को लक्ष्य। लोकसभा उपस्थापित हेला ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। बिल उपस्थापन कले सूचना और प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव। बेटिंग सहित जड़ित ऑनलाइन टंका खेल को निषिद्ध करने को लक्ष्य रखिछंती सरकार। लोकसभा उपस्थित रहिबा को व्हिप जारी करिछि बीजेपी। समस्त दलीय सांसदों को उपस्थित रहिबा को केंद्र सरकार व्हिप जारी करिछंती। गुरुत्वपूर्ण संसदीय कार्य थिबारु बीजेपी व्हिप जारी करिथिबा सूचना। गतकाली संसद रे आगत होइछि 3टी गुरुत्वपूर्ण बिल। परवर्ती खबर मेट्रो प्रकल्प पाई स्वतंत्र कमिटी गठित। विभिन्न स्थान को जाई करिबे सर्वे। केंद्र सरकार सहयोग एवं परामर्श रे हेबो मेट्रो प्रकल्प। एने केंद्र सरकार को अवगत करा जायथिबा नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र कहिसेंती। मंत्री कहिसेंती एथिपाई एक स्वतंत्र कमिटी करा जायछि। एही कमिटी विभिन्न स्थान को जाई सर्वे करिबो। रिपोर्ट देबा परे केंद्रर सहाय्य लोड़ा जिवो बोली मंत्री कहिसेंती। तेबे केमिति कार्यकारी हेबो मेट्रो प्रकल्प से नै रिपोर्ट देबो स्वतंत्र कमिटी। सेही रिपोर्ट अनुसार केंद्र केते आर्थिक सहायता देबो, राज्य केते खर्च करिबो निष्पत्ति निया जिवो। कमिटी रिपोर्ट देबा परे मुख्यमंत्री मध्य एनै केंद्र सरकारक सह अधिक आलोचना करिवे बोली नगर उन्नयन मंत्री कहिसेंती। किछि दिन पूर्वे मंत्री कहिथिले जे भुवनेश्वर नुआ डिजाइन ने हेबो मेट्रो प्रकल्प, पुराना प्रकल्प बंद। मंत्री कहिथिले मेट्रो पाई केंद्र को विधिवत प्रस्ताव दिया जिवो। केंद्र सरकारक सहयोग रे मेट्रो प्रकल्प हेबो। नुआ ढांचारे मेट्रो पाई टेक्निकल कमिटी गठन हेबो। एही कमिटी विभिन्न शहर को जाई स्थिति अनुध्यान करिबो। नुआ ट्रैक नै कमिटी रिपोर्ट देबो। मेट्रो प्रकल्प नै मंत्री स्तरीय सब कमिटी रे द्वितीय बैठक रे निष्पत्ति होईछि। बैठक रे कम्प्रेहेंसिव मोबिलिटी प्लान तयारी होईछि। केउ लाइन जीवो, केउ स्थान रे पार्किंग अंचल हेबो, टेक्निकल कमिटी सविशेष रिपोर्ट देबो। एथिपाई साधारण लोकंको मतामत नियाजिबो। पुराना प्रकल्प अनुसार रास्ता रे ट्रैफिक जाम रहुछि। टेस्टिंग बेले कोन अवस्था हैला, केते हैरान हेबा को पड़िला, मेट्रो काम चलीतिले पूरा रास्ता ठप होई जायतांता। सेथिपाई नुआ ट्रैक जहा हेबो कमिटी रिपोर्ट देबो बोली मंत्री कहिथिले। परवर्ती खबर हाईकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय। एणिकी श्वशुरंक संपत्ति रे रहिबो विधवा बहुर भाग। हाईकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय। एणिकी श्वशुरंक संपत्ति रे रहिबो विधवा बहुर भाग। भरण पोषण पाई श्वशुरंक पैतृक संपत्ति रु भाग पाइबे विधवा बहु। एथिपाई से हकदार। हाँ आज्ञा, एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति रे दिल्ली हाईकोर्ट कहिसंती जे जणे विधवा बहु तांको श्वशुरंक पैतृक संपत्ति रु भरण पोषण पाइबार हकदार। बुधवार दिन जस्टिस अनिल छत्रपाल एवं जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकरଙ୍କ खंडपीठ एही निष्पत्ति दैछंती। कोर्ट स्पष्ट करिसंती जे श्वशुरଙ୍କ व्यक्तिगत किंबा स्वअर्जित संपत्ति रु भरण पोषण निया जाय परिबो नाही, किंतु एही अधिकार केवल पैतृक संपत्ति पर्यंत सीमित रहिबो। परवर्ती खबर जुक्त 2 पर्याय नामलेखा पाई विज्ञप्ति प्रकाश। 25 रु सप्ताह जाए चलिबो आवेदन। खाली सीट पाई आवेदन प्रकाश पाइला जुक्त 2 रो द्वितीय पर्याय नामलेखा पाई विज्ञप्ति। सप्ताह जाए छात्र छात्री करि परिबे आवेदन। तेबे विज्ञप्ति रे प्रकाशित निर्देशनामा अनुसार आसंता 25 तारिख रु हेबो आवेदन, जहा 31 जाए चलिबो। यापरे सेप्टेम्बर 4 तारिख रे प्रकाश पाइबो प्रथम मेधा तालिका। चयन होइतिबा पिला माने 6 रु 10 तारिख मध्य नाम लिखाई पारिबे। प्रथम राउंड परे छात्र छात्री माने स्पॉट एडमिशन करि पारिबे। एथिपाई 12 और 13 तारिख रे आशायी माने चॉइस लॉकिंग करि पारिबे। 17 तारिख रे स्पॉट मेधा तालिका प्रकाश पाइबा सह 18 और 19 रे नाम लिखाइबो। सेहीपरि प्रथम पर्याय रे आवेदन करिथिबा पिला माने कोनोसी उच्च माध्यमिक विद्यालय रे नाम लेखा पाई चयन होई नथिले पुराना आईडी पासवर्ड व्यवहार करी पुनः आवेदन करि पारिबे। एथिपाई कोनोसी फी देबाको पड़िबो नाही। हेले पर्याय रे नाम लेखा पाई मनोनीत होई नाम लेखा न होइथिबा पिला माने पुणी थरे नूतन भाବରେ आवेदन करि पारिबे। एथिपाई समानको धार्य फी दाखल करिबाको पड़िबो। सेहीपरि साधारण आवेदन फॉर्म सीएफ को 4 थर पर्यंत एडिट करि पारिबे बोली उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर
आज यही जिलावासी रुहतु सावधान मुसळ धारारे हेब प्रबल वर्षा। आभ्यंतरीण ओडिशा रे अवपात सृष्टि होइतिबा बेले आसंता 24 तारिख पर्यंत प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। आज प्रबल वर्षा नहीं 11 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। आज बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, केन्दुझर, मयूरभंज जिला को वार्निंग जारी करा जायछि। मत्स्यजीवी को समुद्र को जीवाको बारण करा जायछि। उत्तर बंगोपसागर रे सृष्टि हेब लघुचाप। यार प्रभाव रे सारा ओडिशा रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। विशेषकर राज्य में 23 रु 25 तारिख जाए प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। 24 तारिख बेलू गोटे लघुचाप सृष्टि हेब एवं परे 27 तारिख बेलू आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबार संभावना रहिछि। तेणु अगस्ट शेष सुधा मौसुमी सक्रिय वर्षा मध्य भल हेबा नै कहिसेंती आईएमडी निर्देशक मृत्युंजय महापात्र। परवर्ती खबर केंद्र गृहमंत्री को विपर्यय परिचालना मंत्री चिठी 500 बात्या आश्रयस्थली 2000 कोटी सहायता दाबी। विपर्यय परिचालना नहीं केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को चिठी लिखिले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। ओडिशा को प्रतिवर्ष आसुथिबा विपर्यय परिचालना लगी 5 दाबी कले राजस्व मंत्री। 2000 कोटी टंकार ओडिशा रे 500 बहुमुखी बात्या बन्या आश्रयस्थल निर्माण करने को दाबी करिसेंती मंत्री। राज्यव्यापी आगुआ सतर्कता प्रसारण प्रणाली प्रकल्पर संप्रसारण एवं उन्नतीकरण पर दाबी। 8363 कोटी टंकार राज्य में विपर्यय प्रतिरोधी शक्ति परिवहन एवं बंटन भित्तिभूमि विकसित करने ओडिशा रे विपर्यय प्रतिरोधी शक्ति भित्तिभूमि प्रतिष्ठा पर दाबी। राज्यर उपकूलवर्ती अंचल में उपकूल क्षय निवारण एवं उपकूल जीविका इकोसिस्टम सुरक्षा एवं सामुदायिक स्थिरता गठन करने को राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी दाबी करिसेंती। एहासह सुरेश पुजारी कहिसेंती प्रतिवर्ष जलवायु संबंधी विपदर बारंबार घटना जोगु बड़ धरणर क्षयक्षति एवं उपकूल क्षय घटुछि। लोकंक जीवन एवं संपत्ति को रक्षा करबा पई प्रतिवर्ष लक्ष लक्ष लोकंक सुरक्षित स्थान को स्थानांतर करबा जरूरी होई पड़े। राज्य को विपर्यय प्रतिरोधी करबा एवं एहार लोकंक जीवन एवं संपत्तिर सुरक्षा सुनिश्चित करबा एवं उपकूल क्षय को रक्षा करबा पई एही दाबी करा जायछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री आवास योजना रे बड़ ठकी लोकों अकाउंट को पलाउछि टंका। प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी सरकार महत्वाकांक्षी योजना मध्यरु गोटे। एपर्यंत एही योजना रे सेही लोकमानंकु घर जोगाई दिया जायछि जो मानंकर मुंड उपरे छात नाही। किंतु प्रयागराज रे एही योजना सहित जड़ित एपरी खबर आसीछि जहां आश्चर्यजनक। प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे 9000 रु अधिक लोक ठकै करी 1.20 लाख टंका नैछंती जेतेबेले सेमानंकर पूर्वरु निजस्व घर थिला। मामलारे तदंतरु जणा पड़िछि जे एही योजना अधीन रे बंटा जायतिबा राशिर अपव्यवहार करा जायछि। एबे प्रशासन एही समस्त लोकंक ठारू योजनार टंका आदाय करबाको चेष्टा करुछि। रिपोर्ट अनुसार समान पेंशन योजना रे मध्य ठकेर एक मामला सामना को आसीछि जोंथरे नकली दाबी मृत हिताधिकारी एवं पुनः विवाह विषय सूचना न देबा जोगो 40 लाख टंकारु अधिक टंका हजि जायछि। अधिकारी माने स्वीकार करिसेंती जे राशि फेराई नेबा पई कोनोसी व्यवस्था नथिबारु कार्यानुष्ठान कष्टकर हेउछि। यह स्पष्ट भाବରେ दर्शाउछि जे नीति रे उन्नति एवं कठोर तदंतर आवश्यकता रहिछि। आपणको कहि रखुछु जे प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे आर्थिक दृष्टि दुर्बल परिवार को घर तैयारी करबा पई 3टी किस्ती रे 1.20 लाख टंका दिया जाए। किंतु प्रथम किस्ती देबा परे एक सर्वेरु जणा पड़िछि जे विभिन्न गां रे रहुतिबा 9000 रु अधिक लोक घर तैयारी करि सारिछंती। एथि मध्यरु किछि घर 2 महला विशिष्ट। एही समस्त लोक चाल कागज पत्र दाखल करी योजनार टंका नै जाइछंती। परवर्ती खबर नुआ दिल्ली रे निर्माण हेबो ओडिशा भवन समीक्षा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसेवा भवन रे बुधवार नुआ दिल्ली रो नूतन ओडिशा भवन निर्माण कार्य संपर्क रे समीक्षा करिसेंती। नुआ दिल्ली रो चाणक्यपुरी अंचल रे एही भवनर पुनः निर्माण करा जाउछि। एही बैठक रे मुख्यमंत्री देशर राजधानी नुआ दिल्ली रे निर्मित हेबाकु थिबा एही नुआ भवन रे ओडिशार समृद्ध प्रस्तर कारुकार्य ओडिया परंपरा और संस्कृतिर झलक प्रतिफलित करबा पई आर्किटेक्ट को परामर्श देथिले।
ଏହି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସମୁଦାୟ 4761 ବର୍ଗମିଟର ପରିମିତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି G+6 ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମୁଦାୟ 45ଟି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସୁଇଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଭବନରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁମ୍ବାଇ ଓଡ଼ିଶା ଭବନରେ ଅଧିକ କୋଠରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଯାଉଥିବାରୁ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ସୁରଟରେ ବହୁଳ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ରହୁଥିବାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଓ ସୁରଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଠକରେ କୋଲକାତା ଉତ୍କଳ ଭବନର ମରାମତି ଓ ନବୀକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା, ଗୃହ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ ସହର ପାଇଁ 339 ହେକ୍ଟର ଜମି ଚିହ୍ନଟ, ସିଙ୍ଗାପୁର ସହଯୋଗରେ ହେବ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚମାନର ସହରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ସୁର୍ବନା ଜୁଡଙ୍ଗରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୃହ ଓ ସହରୀ ବିକାଶ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଉଷା ପାଣିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନାରେ ସହରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ପରିଚାଳିତ ସେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ ସହର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ। ସୁର୍ବନା ଜୁଡଙ୍ଗ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅବିନାଶ ମିଶ୍ର ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଷେକ ମାଲହୋତ୍ରା ଖାରବେଳ ଭବନରେ ପଢ଼ୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂଆ ସହର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 338.436 ହେକ୍ଟର ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପର ଧାରଣାପତ୍ର ଗୃହ ଓ ସହରୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ସହରୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାର୍ଟିକୁ ପେଶ କରାଯିବ। ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ମିଶ୍ରଣ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ JLLକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ସମୟରେ BDA ଓ JLL ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ଏନଡିଏ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ। ଗତକାଲି ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡକରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଏନଡିଏ ସାଂସଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ନାମାଙ୍କନ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବକ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାମିଲନାଡୁବାସୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ 2 ଥର କୋଏମ୍ବାଟୁରର ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ରହିଛନ୍ତି। ରବିବାର ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ ଆଗାମୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡର ବୈଠକ ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଖାଲଢିପ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ଥିବା ରାଜପଥରେ କରାଯିବନି ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ରାଜପଥରେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରାଯିବନି ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ଏବଂ ଖାଲ ଥିବ। କୋର୍ଟ ତ୍ରିପୁରା ଜିଲ୍ଲାର ପଲିଏକ୍କାର ପ୍ଲାଟରେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭୂଷଣ ଆର୍ ଗଭାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବିଚାରପତି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରନ ଏବଂ ବିଚାରପତି NV ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କ ପୀଠ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦ୍ୱାରା ପିଟିସନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପୀଠରେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ହେବାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ତୁଳନାରେ ନାଗରିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2400 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲା ରୂପା, ସୁନା ଦର କେତେ ରହିଛି ଜାଣନ୍ତୁ। ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗତ 10 ଦିନ ଧରି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏହି ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ସେବେଠାରୁ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଅଗଷ୍ଟ 18 ତାରିଖରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟ 9,280 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ସୋଭରେନ୍ ପ୍ରାୟ 74,240 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସକୁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା କ୍ରେତାମାନେ ଏବେ ବଜାରକୁ ଫେରିପାରିବେ। ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ହ୍ରାସର କାରଣ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂକେତ ଏବଂ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନାର ନରମତା। ଜେଏମ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସରେ କମୋଡିଟି ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣବ ମେହେର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଧାରା ଦେଖାଯାଇପାରେ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଆଗାମୀ ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ ବୈଠକ ଉପରେ ରହିବ। ଗତକାଲି 999 ସୁଧତାର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 98,803 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। 995 ସୁଧତାର ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 98,407 ଟଙ୍କା। 916 ସୁଧତାର 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 90,504 ଟଙ୍କା। 750 ସୁଧତାର 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଗତକାଲି 74,102 ଟଙ୍କା ଏବଂ 585 ସୁଧତାର 14 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଗତକାଲି 57,800 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ଦର ଦେଖିବା ତାହେଲେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,150,000 ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 91,800 ରହିଛି। ରୂପା ଦର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1,11,225 ଟଙ୍କା, ଯାହା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 1,13,625 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋଦି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଫୋନ୍ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେହେତୁ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏତେଟା ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିଛନ୍ତି ମୋଦି। ତା ସହ ନବୀନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ନବୀନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଲେ ଭେଟିବାକୁ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯଦି ଦେଖିବା 2 ଦିନ ତଳେ ହଠାତ୍ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ନବୀନଙ୍କୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗତକାଲି ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନବୀନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ କଲ୍ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବେ କିପରି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ତ୍ତିବେନି ତାଗି ନେତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ନେତା, ମାସେ ଜେଲରେ ରହିଲେ ହରାଇବେ ପଦବୀ। ଲୋକସଭାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଗତ କଲେ ଅମିତ ଶାହା। ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଯିବ ପଦବୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବ। 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ରହିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇସ୍ତଫା। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମାମଲାରେ 30 ଦିନ ଜେଲରେ ରହିଲେ ଯିବ ପଦ। ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କ ପଦ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ବିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଲ୍ 2025, 130ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2025 ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ ବିଲ୍ 2025। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ଏହି 3ଟି ବିଲ୍କୁ ସଂସଦର ଯୁଗ୍ମ କମିଟିକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଲ୍ 2025ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ତଥା ହାଜତରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ରହିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଇନ 1963ରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଇନ 1963ର ଧାରା 45ରେ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇସିସି ଓଡିଆଇ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରୁ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାଁ। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆଇସିସି ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଇସିସି ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଆଇସିସି ପୁଣି ଥରେ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ହଠାତ୍ ଓଡିଆଇ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। କୌଣସି କାରଣ ନ ଦେଇ ଆଇସିସି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ 5ରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି।
एपरि 100 जनक भितरे मध्य सेमानक ना नाही। बुधवार दिन पुणी थरे आईसीसी ओडीआई रैंकिंग जारी करिछि। एथिरे शुभमन गिल प्रथम स्थान रे अछंती, किंतु पाकिस्तान रो बाबर आजमक नाम द्वितीय स्थान रे रहिछि। गत सप्ताह रोहित शर्मा द्वितीय स्थान रे थिले। जदि आमे गत सप्ताह विषय रे कथा हेबा तेबे रोहित शर्मा 756 रेटिंग सहित द्वितीय स्थान रे थिले एवं कोहली 736 रेटिंग सहित चतुर्थ स्थान रे थिले। किंतु एबे उभयଙ୍କ नाम श्रेष्ठ 100 रे मध्य देखा जाउ नाही। श्रेष्ठ 10 भितरे रहिबा तो दूरर कथा। आईसीसी एही पूरा मामला विषय रे किछि कहि नाही, किंतु यह विश्वास करा जाउछि जे यह यांत्रिक त्रुटि जको होइछि, जहा पूर्वरु मध्य घटी आसुछि। यह नुहे जे आईसीसी कोनोसी खेलाड़ी को तार रैंकिंग रु बाहर करि परिबो नाही, किंतु यह केवल सेतेबेले घटे जतेबेले जने खेलाड़ी दीर्घ समय पई एक फॉर्मेट रु बाहर रुहंती किंबा सेथिरु अवसर नियंती। रोहित शर्मा एवं विराट कोहली एबे टेस्ट एवं टी20 अंतर्जातीय रु अवसर नै सारिछंती, तेनु सेमानंकु सेठारु बाहर करा जायछि। किंतु रोहित एवं कोहली एबे भी वन डे खेलुछंती। एहा परे मध्य एठारु सेमानंकु बाहर करिबा बुझिबा भारे।